खान साहब से आज मुलाकात हुई है। शरफजन मरवत साहब बताइएगा, खान साहब से किन अमूर के ऊपर आपकी बात हुई? बहुत सारे अमूर पे बातचीत हुई खान साहब के साथ। अदालत में थे, उधर जेल के अंदर, और सियासी मामलात, इसके अलावा मुल्क में जारी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो एक तरफ़ा फ़ैसले हैं, जो गैर कानूनी फ़ैसले हैं, एहतजाज के हवाले से बात हुई। फिर अलकादिर ट्रस्ट, एक ऐसा मुकदमा जिसमें खान साहब ने कई लोगों के लिए उनके घर की दहलीज पे यूनिवर्सिटी बना के और फ़ी सबीलिल्लाह ये जो तालीम है अलकादिर यूनिवर्सिटी, इसमें पूरी तालीम फ्री दी जाती है। अब इन पे इल्ज़ाम लगाया है कि 190 मिलियन पाउंड जो पैसे हैं, वो पैसे जो हैं आपने मिस अप्रोप्रिएट किए हैं। 190 मिलियन पाउंड, पूरा पाकिस्तान सुन लें, ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो सारी रकम कौमी ख़जाने में जमा है। और वो जो ज़मीन है उस पे ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो न खान साहब की मलकियत है और न बुशरा बीबी की मलकियत है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इतना सा रिश्ता है खान साहब का जितना उनका शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल लाहौर के साथ है, जो कराची के कैंसर अस्पताल के साथ है, और जो पेशावर के कैंसर अस्पताल के साथ है, या फिर जितना रिश्ता खान साहब का मियाँवाली में बनी गई नमल यूनिवर्सिटी के साथ है। तो लिहाजा बिला किसी जर्म के, यानी कि एक पैसे भी सरकार के पास है, ज़मीन पे ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी बनी है, खान साहब और बेगम साहिबा जो है वो अंदर है। और फिर इसी तरह आप देखें 9 मई के नाम पे ख़वातीन और मर्दों के अलावा वो जो बच्चे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, जिनकी तालीम का ज़िया हो रहा है, और वो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई दिन आएगा और उनका केस लगेगा। यानी गुज़िश्ता 4 माह में या 3.5 माह में ये केस क्यों नहीं लग सका? वो दिन रात इसी उम्मीद पे गुजार रहे हैं कि वो केस लगेगा और फिर उनकी तकदीर का फैसला होगा। मरवत साहब बताइए, साइबर केस के हवाले से खान साहब से क्या बात हुई जो साइबर केस चल रहा है? साइबर के हवाले से बस आगाह किया कि यहाँ पे जो है अब फाइनल स्टेजेस पे हैं। साथ में अफ़गानिस्तान के हवाले से खान साहब ने तशवीश का इज़हार किया, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आए दिन जो हैं ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे डाली। मरवत साहब बताइएगा कि एक मिनट ज़रा ख़त्म तो कर, थोड़ा सब्र करें ना, एक सवाल अभी ख़त्म नहीं होता है। तो वो उन्होंने कहा जी कि अगर हुकूमत गोश्त के नाखून ले, रमज़ान का महीना है, उन्होंने कहा कि जो स्कीम रिहेबिलिटेशन का उसके दौर में शुरू हुआ था, खान साहब ने कहा अगर वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता तो मुल्क में न बदनामी होती, और उन्होंने इसको नाअहली करार देते हुए कहा कि 2 साल से ये इनकी नाअहली है कि ये अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मरवत साहब ये बताइएगा कि वाशरूम और मरवत साहब आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कल आपने कहा है कि 3 साल जो है मरवत साहब एक सवाल, आप लोग लड़ते हैं आपस में। मरवत साहब बताइएगा, कल आपने कहा 3 साल जो है वो एक्सटेंशन का बिल पेश किया जा रहा है अदालत में, वो उधर पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है। सर मरवत साहब आपने कल कहा था मुझे अभी मैं तो समाअत अब इख्तिताम पजीर होने वाली है, और मेरी ज़ाती राय में इस केस में समाअत ने तवालत पकड़ ली है, ये बास ने, क्योंकि और भी हमारे केसेस हैं और हम चाहते हैं कि ईद से पहले पहले इन तमाम में फ़ैसले हो जाएं। साइफर केस एक ऐसे मकाम पे आ गया है कि जहाँ पे उस हुकूमत का ये फ्रॉड खुलने वाला है जो साइफर के नाम पे पूरी अवाम पाकिस्तान के साथ किया है। साइफर क्या था, बार बार
ہم بھی بتا چکے ہیں، آپ کو بھی علم ہے، سائفر ایک حکم نامہ تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خان کی حکومت کو فارغ کریں، اور اگر نہ کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بات کو خان نے جا کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں آشکارا کیا اور کہا کہ یہ ہماری خود مختاری، سالمیت، ہماری قومی حمیت اور غیرت سے منافی ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ کریں، جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے اور تابع مرضی عوام پاکستان ہے حکومت بنانا۔ تو لہٰذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم ٹھہرا۔ کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہندوستانی پرائم منسٹر کو کوئی اس طرح سائفر ملے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے عوام کو بتایا کیوں؟ عوام ہی تو مالک ہیں اس حکومت کے، اس ریاست کے، اور انہی کی ووٹ سے حکومت بنتی ہے۔ ان کو یہ حق بھی نہیں ہے، ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی گرائی جا رہی ہے یا گرائی گئی ہے وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ سائفر کی مختصر ترین کہانی ہے۔ پھر سائفر کہتے ہیں گم ہوا۔ سائفر جو ہے وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہے کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں کوارٹرلی، سہ بنیادوں پہ، بعض اوقات مہینوں کی بنیادوں پہ، اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا، اس ٹرانسلیشن کو جان کے پتہ چل کے خان نے کابینہ کے ساتھ شیئر کیا۔ کابینہ نے اجازت دی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں، ڈی کلاسیفائی کریں۔ ڈی کلاسیفائی ہوا، تو لہٰذا وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ ریاست کے پیسے بھی ضائع کیے گئے اور ہمارے خان نے مفت میں 8 ماہ کی جیل بھی بھگتی۔ اسی طرح آج القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا تھا جیل میں گیا تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے، اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے؟ آج چیلنج میں کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے۔ تو اینٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کے لیے کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی مالی فائدہ اٹھائے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ القادر یونیورسٹی ہے، اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، اسی طرح ٹرسٹ ہیں جس طرح شوکت خانم ہے، اسپتال لاہور ہے، شوکت خانم کراچی ہے، پشاور ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے۔ غریبوں کے لیے دیہات میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔